faly miaraba antsika rehetra zay tonga eto miaraba indrindra dia nareo namana mpanao gazety teneniko ampiandohany eto fa point de presse no atao fa tsy conférence de presse ary miangavy anareo zany mba andinika tsara zay zavatra teneniko fa voalaza ao anatin'ny zavatra teneniko ny mety ho fanontanianareo rehetra. Ity moa zany nataoko bilingue, misy amin'ny teny gasy misy ihany koa amin'ny teny frantsay. Tonga zao ny fotoana zay tsy maintsy anapahako hevitra amin'ny maha olom-pirenena tompona andraikitra, citoyen responsable. Tonga ty ny fotoana zay tsy maintsy anambarako ampahivy maso, anaporofoko fa olom-panjakana ao amin'ny leta. Zao ny fotoana mety zay anaporofoko eo mason'ny malagasy rehetra manera Madagasikara, tsy eo mason'ny zao tontolo zao fa mitazona ny teny zay nomeko ao amin'ny deux paroles. Tsara ngamba no anaovana jeritodika kely ny tantara nahatongavatsika amin'izao sehatra izao. Nisy ny fanapahan-kevitra zay niraisy ny fitsarana avo momba lalam-panorenana taon'ny fitoriana nataon'ireo solombavambahoaka 7 amby 30, 3 amby 70 avy amin'ny fanorenana izay nangataka ny taky ny fanalana amin'ny toerana ny filoham-pirenena ankehitriny. Ny fanapahan-kevitra zay niraisy ny filan-kevitry ny fitsarana avo lalam-panorenana moa taorian'izay dia hoe tsy maintsy ravana ny gouvernementa ary apetraka amin'ny fotoana voafetra ny gouvernementa izay atao hoe gouvernementa ny marimaritra iraisana. Ekeko tsy misy ady varotra izay fanapahan-kevitry ny fisarana avo manam-panorenana izay. Ary tsy te ho vato misakana raha teo ny tenako amin'ny famahana ny olana ankehitriny fa mijoro hatrany mitondra vahaolana, mitondra jarabriko eo amin'ny famahana ny olana eto amin'ny firenena. Noho izany tsy antely na amin'ny alahelo fa amin'ny sitrapo androany ary ankafaliana tokoa no ametrahako ny fialana androany ary anolorako eo anatrehan'ny filoham-pirenena rehefa avy eo izay fametraha taratasy fametraha-pialana izany. Eto dia araroatiko ny fotoana ohatran'izao satria tsy maintsy ataoko izay fametraha-pialana izay mba ahafahan'ny filoham-pirenena misafidy malalaka izay premier ministre hitantana ny gouvernementa ny marimaritra iraisana. Eto araroatiko ny milaza aminareo eto ny fisaorana mitafotafo izay atolotro ny filoham-pirenena izay nametraka fitohisana tamiko mandritra ny 2 taona sy 3 volana mahery tamin'ny fitantanana ny gouvernementa. Mandritra ny fotoana zay nateto amin'ity lapam-panjakana Mahazo-Ivoire nitory hatrany ny firaisan-kina ho an'ny vahoaka malagasy ny tenako ary nanambara hatrany mahazava-dehibe ny tokony hidirana amin'izany hoe firaisan-kina na ny hoe fihavanam-pirenena na fampihavanam-pirenena izany. Niezaka ny tenako nanatona an'ireny tsy mitovy firehan-kevitra tamiko ary niezaka ny tenako niara-niasa tamin'izy ireo ary voapirofo zany tamin'ny fiara-miasa tamin'ireo solombavambahoaka teo anivona antenimieram-pirenena. Niezaka ihany koa ny tenako nitady marimaritra iraisana hatrany indrindra tamin'ny fandrafetana ny lalàna mahakasika ny fifidianana eny fanade tsy tompon-teny farana aza. Ny azoko ambara dia izao tsy nisy nanenenako ny vita ary isaorako Andriamanitra Andriananahary nanomezana fotoana fahendrena tsilotraina ny tenako na ahafahako nanatanteraka ny adidy masina teo amin'ny tanindrazana. Ary eto mamela ianareo raha isaotra amin'ny fomba manokana ireo ministra rehetra izay membre ny gouvernement zay niara-dalana tamiko hatrany zay nanao ny fomba rehetra ahafahana nampandroso ny Madagasikara
na dia mbola tsy tratra aza ny tanjona eo amin'ny ady amin'ny fantranga. Misaotra ihany koa ireo olom-boafidy isa-tsokajiny manerana Madagasikara tamin'ny fanomezany zareo tolo-tanana ny tena koa na havitana nanao iny dingana anankiray eteto amin'ny firenena. Isaorako ihany koa ireo solon-tena-panjakana rehetra izay namana mpiara-miasa akaiky. Ao ihany koa ireo chef de région na lehibe ny faritra teo amin'ny fahaizany zareo niara-niasa tamiko sy tamin'ny gouvernement nametra natrany ny fitoniana teo anivon'ny faritra rehetrarehetra sy ny fampandrosoana ihany koa mba hipaka hatrany amin'ny fotony. Misaotra indrindrandrindra ihany koa ny mpiasa-panjakana ny tenako. Ao anatin'izany ireo syndika maro isan-karazany izay nanandratra avo, izany hoe faneva ny firenena zany, nametraka ho lohalarina foana tombontsoa ambony firenena dia teo aza izay fitakina maro isan-karazany tsy nampitsanga menatra fa niodina hatrany ny milina nampandeha ny raharaha-panjakana. Ary farany nefa manandanja indrindra dia tiako ny misaotra eto ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo, ny vahoaka malagasy izay ny matimatesako hatrany teo amin'ny adidy aman'andraikitra izay niantsoroako. Ary tsaroako amin'ny fomba manokana eto ireo izay tena fadiranova izay mbola ao anatin'ny fantrano amin'izao fotoana izao. Raha mbola omen'Andriamanitra herin-tsaina, herim-batana, fahendrena ny tenako naiza naiza ny toerana isy ahy dia tsy maintsy ahatsiaro ary hanampy an'ireny olona reny. Ary eto am-pamaranana manao mandra-piona ao aminareo vetivety ny tenako. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko avy. Je me permets peut-être de traduire en français donc ce que je viens de dire tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis appelé à prendre personnellement une grande décision en tant que citoyen responsable. Il est temps plus que jamais de prouver que je suis un homme d'État. Il est temps de prouver à tous mes compatriotes et aux yeux du monde entier que je suis un homme de parole. À titre de rappel, la Haute Cour constitutionnelle a ordonné la dissolution de mon gouvernement, du gouvernement actuel, et la mise en place d'un autre gouvernement de consensus suite à la requête formulée par les 73 députés de l'opposition revendiquant la destitution du président actuel. J'accepte sans condition l'avis de la Haute Cour constitutionnelle, prouvant ainsi mon sens du patriotisme. Je voudrais prouver ma bonne foi et apporter la pierre à l'édifice dans le règlement de la crise actuelle. Ainsi, j'accepte volontiers et avec joie de démissionner afin de permettre au président de la République de choisir librement un Premier ministre de consensus. Je suis Premier ministre depuis 2 ans. Je profite de l'occasion pour remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, de m'avoir accordé sa confiance pendant tout ce temps. Malgré les critiques, mon gouvernement n'a pas démérité, croyez-moi. Et durant mon mandat, j'ai toujours prôné la solidarité et la réconciliation nationale. J'ai toujours privilégié le dialogue avec les membres de l'opposition, surtout à l'Assemblée nationale, tout en jouant le rôle de second couteau. J'ai essayé tant bien que mal de trouver un consensus lors de l'élaboration de ces lois électorales. En tout cas, je n'ai rien à regretter aujourd'hui et je peux partir la tête haute. Pour terminer, je tiens à remercier tous les ministres, membres de mon gouvernement, les fonctionnaires, les élus, les représentants de l'État et les chefs de région d'avoir accepté de travailler main dans la main avec moi, d'une manière sincère, pour le développement de notre pays. Je vais partir de ce lieu, de ce palais magnifique. Je vous dis, ce n'est qu'un au revoir. Je vous remercie. Sotratsika rehetra ary
zay moa zany dia raha tianareo moa ny azo midikateny sy indrindrandrindra amin'ny teny frantsay ho zaraina amintsika fa veliko indray point de presse izy a tsisy ny fanontaniana fa miangavy anareo a décortiquer ny zavatra ny teneniko a dia ho azonareo zany tiany mpanoratra maro.